Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bus fishing. Kali ini kita mancing di Kenpak ya, daerah Kenjeran Surabaya. Dan saya ditemani oleh rekan saya Mas Budi Minto. Kita coba peruntungan di sini ya. Kayaknya spot ikan dukang di sini. Kelelet, umpan kelelet. Nih, kelelet. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya bro. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, call kelintingannya ketinggalan. Losok kabeh. Los. Subscribe bus.
Bus Fishing. Jangan lupa di subscribe sama Mas Tirto Minto. Les. Belum dapat bro. Ya kali ini kita kurang beruntung.